Welcome to Goa 365's English News Bulletin. I am Brian Sequera and these are the headlines. Goa Cabinet approves creation of dedicated drinking water department. PWD's role now limited to roads and buildings post reshuffle. And now for the news in detail. The State Cabinet on Wednesday made significant decisions, including the creation of a new department for drinking water by separating it from the Public Works Department. Sawant stated that the move aims to streamline water supply management and plan for the next 25 years. During the cabinet briefing, CM Sawant highlighted the objective of forming the new DDW department to ease the load on PWD and improve water distribution. The Water Resources Department will now focus on supplying water to reservoirs, while the new department for drinking water will handle the distribution to households. The budget for the new department will be allocated in the upcoming budget. Creation of the new department, which is the Department of Drinking Water. आम्ही पहिले अनाउंस केले त्याच कॅबिनेटाक हाडले DDW, which is the Department of Drinking Water. व PWDंतल्यान ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट हे कंप्लिटली सेपरेट जाले आनी त्या खातीर ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट म्हणूनच फुडले सगळे प्रोविजन ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत जातले. DW डिपार्टमेंटाचो CE हो त्या डिपार्टमेंटाचो हेड आसतलो. PWD डिपार्टमेंटाच्या अंडर हाचे कांयच येवचें ना. PWD डिपार्टमेंटान हॅन्स फोर्थ ओनली रोड्स आणि बिल्डिंग्स उरतले. इवन दो द सिवरेज इज गोईंग इन टू द सिवरेज कॉर्पोरेशन. सिवरेज कॉर्पोरेशन इज फुल्ली लूक आफ्टर बाय द सिवरेज कॉर्पोरेशन. आतापर्यंत जाताले सिवरेज कॉर्पोरेशन नवीन पायपलायन घालताले, सीओर लायन प्लांट तयार करताले, मागीर मेंटेनन्स हे पळयताले. तशें ना, सिवरेज सुद्धा सेपरेट जाताले, ते नेक्स्ट हेका येतले. आतापर्यंत जितक्या 100% जे लक्ष दिवपाक जाय तितकें लक्ष वचनाशिल्लें. वेगळे डिपार्टमेंट केल्ल्या कारणान 100% लक्ष दितले. देर प्लॅन फॉर अनदर 25 years. म्हणजे WRD डिपार्टमेंटान ताका उदक हाडून त्या स्पॉटाचेर दिवप आनी हांच्यांनी लिफ्ट करून फिल्टर करून लोकां पर्यंत पावप हें काम. देर वील बी द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द WRD department and DDW department. In a separate announcement, the Chief Minister informed that the state government will soon amend relevant ordinances to impose a ban on Rottweiler and Pitbull breeds in Goa. The government also introduced measures to register owners of these breeds with the Animal Husbandry and Veterinary Services Department, ensuring accountability for safety. Goa Animal Breeding and Domestic Regulations and Compensation Ordinance 2024 ताका अमेंडमेंट हाडला. आमी रोटवायलर्स आनी पिटबुल हे जे आसा पळय न्हू तो ब्रीड बॅन करपा खातीर आयच्या कॅबिनेट डिसिजन आतां तेंच्यांनी पयलीं रजिस्टर करचें पडटलें तें आनी तेची काळजी आपुणूच तेची जबाबदारी घेवची पडटली. तो कोणाक जावंक जायना न्ही. हय येतले ऑर्डिनन्स येतलो. हेज्या फुडें येवचें ना आनी भायल्या हाडूंक मेळचें ना. पिटबुल. The Chief Minister also revealed that the NRI Commission is actively monitoring cases of fraud related to illegal overseas job recruitment. He urged youth to remain cautious of fraudsters. CM Sawant further addressed the significant loss of Rs 100 crore in 2024 to cyber frauds, a major concern for a small state like Goa. NRI Commission and NRI Department आमचे NRI Corporation हे कंप्लिटली मॉनिटर करता केस टू केस बेसीस. मॅक्झिमम म्हणजे आयजूय जशें म्हटलां पळय न्ही आमी नोकरीच्या आमिशांक बळी पडून असले जे नोकरीचे हे जे आहात भायर व्हरता म्हणून जे एजंट बसलेले आहात तांकां पयशे दितात, भायर वचून फसतात. अशे खूब जाण गोंयकार फसल्या. म्हणून कोणी ह्यान फुडें खंयच्याच काल आमी जशें AI लॅब आनी सायबर फ्रॉड म्हटलां पळय न्ही हे सगळे हेच प्रकार आसात. ओके, थंय सुद्दां म्हणजे एका वर्साक 100 कोटी लॉस जावप इट इज अ बीग लॉस गोंय सारकेल्या बारीक राज्या खातीर. लोकांनी निदान हाज्या फुडें तरी फसचें न्ही एकच म्हजें म्हणणें. Manish Parab and Muzeef Sheikh for Goa 365. The village panchayat of Kabilosi conducted an inspection of Ashish Nera's property after allegations of unauthorized construction in a CRZ protected area. The issue? A road built in the ecologically sensitive zone violating environmental laws. Following pressure from authorities and local activists, the illegally constructed road has now been removed. However, the construction debris and road materials still remain on site. Here's more from our reporter Ramesh Naik Raut. आज आमी आसात ते मोबर आसात आनी मोबरार हांगा जो क्रिकेटर आशिष नेहरा आसा हे गेल्या जाग्यार आसात आनी ह्या आशिष नेहरान हांगा इलिगली जो रोड आसा हो बिचार वचपाक केल्लो आनी ते सुद्दां CRZ भितर आनी तेणें
विदाउट परमिशन घेतना आसतना पंचायती कडच्यान तेणी रोड स्टार्ट केलो आनी रोड करतर एक जायती एलिगेशन जाली, पंच मेंबराची जाली, सरपंचाची जाली, अशें करून जायती एलिगेशन जाली. तरी पूण पंचायतीन लास्ट एका जेन्ना काम चलता तेन्ना वॉर्ड पंचान कंप्लेन करतर एक रोखडीच सरपंचान एका नोटीस धाडली ते काम स्टॉप करची म्हणून. तरी पूण काम स्टॉप करनासतना हेणें रोड कंप्लीट केलो. पूण लास्ट पंचायतीन एक रेजोल्युशन घेतलें की हो रोड ताका नोटीस धाडपाची आनी ताका नोटीस धाडली आनी त्या नोटिसीचेर तेणें हो जो रोड आसा हो कंप्लीट काडून आतां एक कडेन फातर जे आसात एक कडेन दस्तन करून दवरले कडेन आसात. आज कावलिसे पंचायती इन्स्पेक्शन ह्याच कामा खातीर केलें की ते पळोवपाक खरें काडला काय ना म्हण तें. जर हांगा येवन पळयलें जाल्यार खरें तेणी काडले कडेन आसा. आज हे क्रिकेटर आनी बाकीचे लोक आसात हे कितलीशे दिल्लीवाले येवन हांगा जागो घेतात आनी इलिगली काम करतात आनी हांकां कोणाचो सपोर्ट उरता तो कळना. म्हणूनच आज बरें दिसता की काविलिसी पंचायत जी आसा ह्या पंचायतीन आज हे जो फातर घातले हे कंप्लीट काडून घेतले आनीक आज तेजें इन्स्पेक्शन केलें. आतां हो सगळो जो बॉल आसा हो CRZ फुडें आसा. CRZ कितें इन्क्वायरी करतले आनी कितें एक्शन घेता तें पळोवचें पडटलें. काय एज अ इश्यू तुमी जाणाय तेणी तो रोड विदाउट परमिशन केल्लो. सो वी हॅव ताका लेटर बरयल्ली तो ते काडचो म्हूण इलिगल केलो तो रस्तो आनी तेमी पयर आमकां बरयला लेटर तेमी आमी काडला आनी तो आमी रस्तो फातर काडले म्हूण आनी जॉब कंप्लीट केलो म्हूण. सो ताका आमगे लोकल पंच आनी सेक्रेटरी आमी फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन चोवपा येयल्ले. सो तेणें काडला. सो आतां काडला तो आनी जायत काम आहा तेचें. तो सद्याक फातरूय आहाय ते जायते आहाय फातर तेमी काडले ते मशिनान काडले पोतून. सो हेज प्रमाणे आमगेले आमी नेक्स्ट मिटिंगेक घातले आनी चयतले आनी CRZ बरयतले. CRZ कितें म्हूण बरयतले दॅट तेगे केसूय CRZ चलता. सो आमी तेका लेटर केल्ली काड म्हूण तेजेरी तेणाक रिप्लाय केले आपण काड म्हूण. सो वी वील ऑल्सो रायट टू CRZ. सो एक जॉयंट इन्स्पेक्शन घेया मागीर लेट CRZ डिसायड वॉट टू डू because restoration and other things are part of the CRZ. So as far as panchayat is concerned, we will write to that. What they have done is the fatar bim काढले तेमी किती केले फकत रॉबल घातले. सो रॉबल घालून तेमी तितलो केल्लो. सो ते रॉबल काडले. सो आतां आमी ते CRZ बरयतले एज पंचायत एज पर द लेटर saying that we have gone to the site and this is what we have seen. So let the CRZ take the next action. तुमचे परमिशन बी कांय ना परमिशन आम ताका पयलें सांगलेलें केन्ना जेन्ना काम कोण सांगलां आमगे पंचान म्हाका सांगलेलें हिंग कोण रस कोताया म्हूण. सो आमी 2 दिसांनी येयले तेन्ना रोखडे ते थिंग पावलेले. मागीर ते आयतरा हाडले काडे मुखार व्हेलो. सो आय रिस्पेक्ट दॅट आमगेली लेटरीक तेमी रिस्पेक्ट केला आनी पंचायतागे डिसिजनाक तेणें आतां रस्तो पोत्तून काडला. बट स्टील द CRZ मॅटर इज देर. सो वी वील रायट टू CRZ एंड नेक्स्ट नेसेसरी एक्शन CRZ वील टेक. मुगे भाशेन ते आमी वच जाणा हिंगा आमगे गांवच्यांनी जायत ते मुजे तिकून एलिगेशन घायलें पयशे गेल्याय आनी तो रस्तो करपाक दिला आनी ते चोरूंक जाय म्हूण पंचायतां बसल्याय. सो आमी तेंकां कांयच दिवना आनी तेंकां आमी हिंगा म्हाका रोखडें हांव चोयल्लो आनी हांवें सरपंचा सांगिल्लें सरपंच आमी थिंग सायटीर या आज केशे बी भाशेन आनीक आमी सायटीर येयले आनी सायटीर चोयले. सो आमी तेका रोखडें नोटीस काडलें तूं स्टॉप कर म्हणून. सो हें नोटीस काडलोलें आसतना देखून आमगेलें जायत जाणांचें सरपंचाचें नांव पेडार केलें मुजेंय नांव पेडार केलें. पूण ओके तें आमी घेवन बसलो नाय. तेम कितें केलां तें तेमकां कोण येतलें कितें आनी कात तें. दुसरे सुवातेक आतां तेमी आमी तेंकां नोटीस काडले तुमी ते रस्तो हो काडचो म्हूण. सो तेमी आमगे हेजे प्रमाणे काडले तेमी आनी मुखार आतां आमी आमगे मिटींगेक ते कितें कोन्न करपा जाय कात करपा जाय तें तेका आमी लेटर कोन्न आपयना दोनूय पार्टींक CRZ आमी तेजे मागीर डिसिजन घेतलें. रमेश नायक राउत, सुभाषिश गोवेकर and Muzaif Sheikh for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. And lastly, for the weather. As we step into the third week of February, dry conditions continue to prevail across the state. With temperatures rising and humidity levels fluctuating, let's take a closer look at the detailed forecast. The Indian Meteorological Department has reported that Goa experienced dry weather over the past 24 hours.
The highest temperature was 33.4 degrees Celsius in Panjim, while Mormugaon recorded the lowest at 24.4 degrees Celsius. Despite the absence of rain, shallow to moderate fog is expected in the early morning hours across North and South Goa over the next few days. The 7-day temperature forecast indicates no major changes, with maximum temperatures hovering around 34 to 35 degrees Celsius and minimum temperatures ranging between 22 to 24 degrees. Humidity levels will remain stable, with a maximum of 80% and a minimum of 50%. Authorities advise residents to stay cautious due to haze formation in the mornings. Fishermen can breathe easy as no high wave or rusty warnings have been issued along the Goa coastline. Dry conditions to continue across Goa. Maximum temperature reaches 33.4 degrees Celsius in Panjim. Shallow to moderate fog expected. No major temperature changes expected. Maximum and minimum temperatures for Thursday 35 degrees Celsius and 22 degrees Celsius respectively. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.